ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መቃባ መቃልማ መቃፍሮ ቁልቁሉ ዋቀዮ ቶኮ አሜን። በአብ ስም በወልድ ስም በመንፈስ ቅዱስ ስም በአንድ አምላክ እናምናለን። ከሁሉ አስቀድሞ ቅድመ ዓለም በአብ ዘንድ የነበረ የሥላሴ ቃል ኋላም ድኅረ ዓለም በነቢያት ያናገረውን በአባቶች ያስመሰለውን ለመፈጸም ከሰማያተ ሰማያት ወርዶ ከእመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ከሥጋዋ ሥጋ ነስቶ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ የሆነልን ተጠምቆ ዕዳ በደላችንን የፋቀልን ከድንግል እንደተወለደ ገንዘባችንን ከቅድስት ድንግል ማርያም የነሳ ሰው የሆነ የተወለደ የተጠመቀልን በዕለተ ዓርብ በዕፀ መስቀል ተሰቅሎ ሞታችንን እየገደለልን በመቃብር ተቀብሮ መቃብራችንን የቀበረልን ተነስቶን በሦስተኛ ቀን ትንሣኤያችንን ያወጀልን በአርባኛው ቀን ወደ ሰማይ አርጎ ድኅነታችንን የፈጸመልን የሁሉ ጌታ የሁሉ አምላክ የሁሉ ፈጣሪ የሁሉ አስገኝ የጌቶች ጌታ የነገሥታት ንጉሥ የአማልክት ሁሉ አምላክ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ ከአጽናፈ ዓለም እስከ አጽናፈ ዓለም ከምድር እስከ አርያም ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ከሰሜን እስከ ደቡብ በሰውና በመላእክት በሚያመሰግኑት ሁሉ ፍጥረት ዘንድ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ክቡር አባታችን ሊቀ ትጉሃን ንጉሴ ቱልሳ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የባሌ ሀገረ ስብከት ዋና ጸሐፊ፣ ክቡር አባታችን መምህር ጥጋቡ የስናና ውቡራ ቤተ ክህነት ወረዳ ቤተ ክህነት ሥራ አስኪያጅ፣ ክቡር አባታችን ቀሲስ ሰለሙ አብታሙ የዚህ ታላቅ ደብር አስተዳዳሪ፣ መምህራነ ወንጌል ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን፣ አበው ካህናት፣ ወንድሞች ዲያቆናት፣ እግዚአብሔር አምላክ ከአብራኩ በመንፈስ ቅዱስ ተወልዳችሁ በልጁ በኩል በኢየሱስ ክርስቶስ በጥምቀቱ በኩል ልጆቹ የተባላችሁ ክርስቶሳውያን ሁላችሁም አባቶችና እናቶች፣ ወንድሞችና እህቶች እንዲሁም ሕፃናት የሰንበት ትምህርት ቤት መዘምራን፣ የማኅበረ ቅዱሳን የተለያዩ ማዕከል አባላት እንደዚሁም ምዕመናን ሁሉ በዚህ ስፍራ ላይ የተገኛችሁ ከሌሎችም ቤተ እምነት የመጣችሁ ወንድሞችና እህቶቻችን በሥላሴ ስም እንደምን አደራችሁ? እንደምን አደራችሁ? እንደምን ቆያችሁ? እንድናመሰግነው በቤቱ የሰበሰበን አንደበታችንን ለምስጋና ያከናወነልን እግሮቻችን የእግዚአብሔር ቃል ወደምነገርበት የእግዚአብሔር በረከት ወዳለበት ቃሉ ወደምነገርበት እግዚአብሔር ዓይኖቹ ወደሚመለከቱት ጆሮቹ ሁልጊዜ ወደሚያዳምጡት ወደዚህ ቅዱስ ስፍራ በቸርነቱና በይቅርታው ስለጠራን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ወላዲተ አምላክ እመቤታችን ከተለዩት ሁሉ የተለየች ከከበሩት ሁሉ የከበረች የንጽሕናችን መመኪያ የድነታችን መጀመሪያ ወላዲተ አምላክ የእግዚአብሔር እናት ድንግል ማርያም ስሟ የተመሰገነ ይሁን። ባቱ ዋቀዮ እንዱቲ ጌሰንዩ መቃ ዋቀዮትን አከምቡልተኒ አከሚሆነ ጌሰን ገለታ ዋቀዮ ጀኔ መቃይሳ ቁልቁላዋ ከገለቴንፈኑፍ አፋን ኬኛ ኑፍ ስሬሴ ሚለ ኬኛ ገረመር ቁልቁልማ ሳት ነገኛን ከኑፍኔ ሰሙ ኬኛ ቁልቁሌሱናፍ ሰገሌ ዋቀዮ አከብቲ ነገኙፍ ቃመ ኬኛ ከቁልቁሌፈኑፍ ሀረ ብየ ለፋረቲ ሰገለቴንፈኔ ቦደሞ ሞቱማ ሳከቲ ናሉፍ ሰገሌ ሰኑ በርሲፈቹዳፊ ንፈይፈቹዳፍ መነሳትን ጃለቴ ንፍለቴ
كنو أمتي مكان قوفتا كين يسوس كريستوس ومموت هندما يبرت كان غلطو مفي كنو الفاتو كل كلية دبري ماريام يرو هندما يو مكا سلاسة في كبجة سلاسة كالسنة مكا شي كان غلطو فنو ومم هندما تيور كان كبجمتي كان كل وفتي بدين الدام الرتك إشارة كان عنقو نرقمني ومم كيسا دوا موتي أكشاتو واقعيو نجم ساتي دوا كيسا شيكاسي غرسانيت كالشي الفرطو مكان شي كان غلطو كان الفاتي نفاتو متى دوري برلوتا كينيا كان غدنو بغيلي وانس بكنا سدي لكوسا تقررتي إسا يجار غمونا متى دوري برلوتا كينيا نيكوديموس كان جروتا مينا فانا جرايرو تقو أبن نقوتي بلتوني هاون نكينيا هندم تكيسن أفان سنكيشن الواوة جنبرنو أنا فانا يرو تقو ربنا هيكان جتشكنا وانبلا كبانتيف jecha kana keessatti dubbii fayyinaa waa'ee dubbii barnootaa waan bal'aatu as keessatti argama waan ta'eef jecha kana nafaana jettu Niqoodimoos jedhame yeroo tokko maalii namni tokko yoo dubbate kana ol iyya miti reefu nyaanne ciree ቁርሳን በላችሁም እንዴ እና ተናገሯ ኒቆዲሞስ በሉ በደንብ ልክ እኔ እንድሰማ እኔን ነው ስሜን ኒቆዲሞስ ብላችሁ አስቡና እኔን ጥሩኝ እንድሰማ አድርጋችሁ ጥሩኝ ማለት ነው ኒቆዲሞስ በሉ እሰይ የትምህርታችን ርዕስ የሚሆነው ይሄ ነው ስለዚህ ዛሬ አብይ ጾም ሰባተኛ ሳምንት ላይ ደርሰናል ከዘወረደ ጀምሮ እየቆጠርን ዛሬ ሰባተኛው ሳምንት ላይ ነው ይሄንን ስያሜ አባታችን ሊቁ የዜማ አባት ኢትዮጵያዊ ሊቅ በረከቱና ጸጋ ይደርብን ቅዱስ ያሬድ ነው የጾሙን እነዚህ ነብይ ጾም ሳምንታትን የሰየመልን ቅዱስ ያሬድ ነው ያሬድ እየሰየመ መጥቶ ሰባተኛውን ሳምንት ኒቆዲሞስ ብሎ ሰየመልን ኒቆዲሞስ ማለት ትርጉሙ በጣም ሰፊ ነው ቃሉ ግን የግሪክ ቃል ነው ነገር ግን ከሶስትና ከዛ በላይ ትርጉም ያለው ለኛም ደግሞ ለክርስቲያኖች አብነት የሚሆነን ሰው ነው ኒቆዲሞስ ማለት በመጽሐፍ ቅዱሳችን ከአራቱ ወንጌላውያን ታሪኩ በደንብ ተጽፎ የምናገኘው የዮሐንስ ወንጌል ላይ ቅድም የነገርኳችሁ ጥቅስ ላይ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ላይ ተጽፎ እናገኘዋለን በዚህ ላይ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን ከማያምኑት ወገን ኒቆዲሞስ የሚባል አንድ ሰው ነበር ነው ስለዚህ ኒቆዲሞስ የሚባል ከፈሪሳውያን ወገን የሆነ ኒቆዲሞስ የሚባል አንድ ሰው ነበር በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ አንድ ሰው ነበር የሚባለው ከብዙዎች መካከል አንድ ሰው እንደማለት አይደለም ወይም እንደሱ አይነት ካሉት መካከል አንድ እንደማለት አይደለም ወይም ከሱ ተርታ ተቆጥረው እንደሱ ካሉ ሰዎች መካከል አንድ ማለት አይደለም ልዩ አንድ የተለየ ተመረጠ እሱን የሚመስል ሲጠፋ መጽሐፍ ቅዱስ የአንድ ሰው ነበር ይላል መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ ሄደን ስናነብ ኢዮብ የሚባል አንድ ሰው ነበር ይለናል በዛን ዘመን በብሉይ ጊዜ እንደ ኢዮብ በመከራ የጸና ትዕግስቱ እስከ አዲስ ኪዳን እስከ ምጽአት ድረስ ምሳሌ የሚሆን ሰውነቱ በትል ተበልቶ ሰውነቱ ቁስል በቁስል ሆኖ ሰይጣን በፈተነው ጊዜ ሀብት ንብረቱን በአንድ ቀን 10 ልጆቹን ባጣ ጊዜ ባዶውን ራቁቱን በቀረ ጊዜ ሰውነቱ በቆሰለ ጊዜ በበሽታ በተመታ ጊዜ በጽናት ሆኖ ራቁቴን ወደዚህ ዓለም መጣው ራቁቴን ከዚህ ዓለም እሄዳለሁ ሁሉን እግዚአብሔር ሰጠኝ ሁሉን ደግሞ እሱ ይወስደዋል ብሎ እንደሚጸና ማንም ሰው አልነበረም ይላል አንድ ሊቅ ኢዮብ ማለት ትሎቹ ከሰውነቱ በልተው አግበው ከሰውነቱ ሲወጡ አይደለም እናንተ ትሎች ስጋዬን በልታችሁ ደሜን መጣችሁ እኔን ጠግባችሁ ልትኖሩ ተፈጥራችኋል ከኔ ልትሄዱ አይገባችሁም ብሎ መልሶ ወደ ሰውነቱ ያስገባቸው ነበር ይላል እንዲህ ያለ ተጉ እንዲህ ያለ ለእግዚአብሔር ሕግ ቀናኢ ሕግ በሌለበት ለአንድ ሴት አንድ ባል ለአንድ ባል አንድ ሴት የሚሕግ ባልተሰራበት ዘመን በአንድ ምስት ብቻ የተሰየመ በአንድ ምስት የጸና
በእውነት ጸጋ ላይ ጸጋ የተጨመረለት እሱ ወዳጄ ኢዮብ ጸልይላችሁ ተብሎ ለዓለም ሁሉ አማላጅ ሆኖ የተሰጠ ኢዮብ እንደሱ ያለ ሌላ ሰው ቢጠፋ ኢዮብ የሚባል አንድ ሰው ነበር ይላል። አሁንም ኒቆዲሞስ ጋር ስንደርስ ኒቆዲሞስ የሚባል ከፈሪሳውያን ወገን አንድ ሰው ነበረ። ፈሪሳውያን ማለት የቀናውን የሚያጣምሙ በእውነት ላይ ውሸትን የሚጨምሩ ቀጥተኛውን የተሳሳተ የሚያደርጉ የተሳሳቱ ሰዎች ናቸው ለናል ትርጉሙ። ስለዚህ ተመልከቱ፣ ከነዚህ መካከል ከጠማማዎቹ መካከል አንድ ቀና ቢገኝ ከሚሞቱት መካከል አንድ ሕያው ቢገኝ በእነሱ በራሳቸው ተስፋ ከሚያደርጉት መካከል በእግዚአብሔር የሚተማመን አንድ ሰው ቢገኝ ሰው በትዕቢት በወደቀበት በዛን ዘመን ድነት ዓለም ባልተፈጸመበት በዛን ዘመን ድነትን ከማይሹ መካከል ድነትን የሚሻ ኒቆዲሞስ የሚባል አንድ ሰው ነበረ። ኒቆዲሞስ ማለት አሸናፊ ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ከናስ ኪታብ ነገዘለ warroota fariisota keessa nama Niqoodimoos jedhamu tokkotu ture jedha. Nama tokkotu ture jechuun kitaabni qulqulluun namni akka isaa yoo hin jiraanne ta'e warroota namanne keessa nama amanee tokkotu argame, innis Niqoodimoos jedhama. Kanaaf kitaabni qulqulluun nama tokkotu ture gaafa jedhu, nama akkana jedhamu tokkotu ture gaafa jedhu dhugumatti warroota baay'ee keessa akka tokkootitti lakkaa'ete miti. Namni kun kan isa fakkaatu kan akka isaa cinaan akka isaa wareegamaan akka isaa kan seera Waaqayyoof abboomamu kan akka isaa yoo dhabame iyyuu kitaabni qulqulluun Niqoodimoos nama jedhamu nama tokkotu ture jedha. Warroonni Fariisaayii warroota dhugaa dabsan, warroota soba dhugaa fakkeessan, warroota dhugaa immoo sobatti jijjiiran, warra du'a booda jireenyi hin jiru jedhu, warra lama dhalachuun hin jiru jedhan, warra Waaqayyoodhaaf hin abboomamne, warra kufaatitti amanan, warroota sammuun jallaa, warroota afaan jallaa jechuudha. Warra Fariisotaa jechuun isaan keessa warroota jallaa kana keessa mootii isaanii kan ture, beekaa isaanii kan ture, bulchaa isaanii kan ture Niqoodimoos nama jedhamu tokkotu ture jedha kitaabni. Mata dureen barnoota keenya Niqoodimoos kan jedhudha. Ilaa biyya Fariisotaa kana keessatti Niqoodimoos kun tokkoyyuu bulchaa biyya sanaati. Bulchaa ta'ee osoo jiru immoo beekaa Ayihudiiti. Ayihudii jechuun beekaa kitaaba qulqulluu, beekaa kakuu moofaa ture jechuudha. Kanaaf kitaaba qulqulluu hiika isaa wajjin kan beeke, kitaaba Musee walumaa galatti kan beeke, kan hubate, kan seera Waaqayyootiin jiraatu beekaa warra Ayihudiiti namni kun. Garuu Niqoodimoos namni jedhamu kun yeroo hundumaayyuu jedha kitaabni keenya yeroo jalqabaaf gara Waaqayyootitti deeme jedha Yohannis 3:2 yeroo jalqabaaf dursee farii deeme jedha. Dursee too jennu maal jechuudha jenne Niqoodimoos jechi jedhu kun injifataa moo'aa jechuudha hiikkansa. Ilaame mata duree barnoota kanaa keessatti gaafa barannu dhuma barnoota kanaa irratti waan baay'ee wanna moo'uu qabnutu nurra jiraata. Akkuma Niqoodimoos kana waan moo'uu qabnutu jira waan ta'eef sirriitti na dhaggeeffadha. Niqoodimoos jechuun moo'aa jechuudha. Niqoodimoos jechuun kan injifate jechuudha. Maal injifateetti dhufna? Kitaaba qulqulluu keessatti jalqabaayyuu dursee gara Waaqayyootti dhufe jedhe. Dursee jechuun maal jechuudha yoo jenne kitaabni kakuu haaraa hiikkansaa akkasumaan jedha. Asqaddumoo wada Kiristoos Iyyasuus mata በሌሊት መጣ ይላል። በሌሊት መጣ halkan galgala dhufe jedha. Galgala Kiristoos itti deemee miila isaa jala taa'ee barata. Maaf galgala dhufe yoo jenne ilaa akkasumaan jedha. Hayyichi Efreem kan biyya Sooriyaa akka jedheetoo hiikera. Yoosef namichi kun Niqoodimoos gara Kiristoos itti jalqaba dhufeera kan jedhe otoo nama hin dursee jechuudha. Otoo maal hin ta'in ila dursee gara Waaqayyootti dhufe otoo Waaqayyootti namanin dura, otoo fayyinatti namanin dura, otoo qajeelinatti namanin dura dhufe tokkoyyuu
warroon ganama dhufanii too isa faana baratu jiruuti isaan dursee gargara dhufe. Ammas gaafa Kiristoos fannoo irratti fannifamu gaafa guyyaa jimaataa warroota qaama isaa foon Kiristoos fannoo irraa buusanii too'i akka ilma namaatitti akka seera warra Ayihudiitti warroota gannazanii too awwaalan keessaa inni tokko Niqoodimoos waan ta'eef otoo reeffa isaa yookaan immoo qaama isaa yookaan immoo foon isaa fannoo irraa buusaan dura har'a garuu dursee too dhufa jedhe. Deebi'ee too dhufa waan ta'eef yoom gaafa guyyaa jimaataa gaafa Kiristoos fannifamu foon isaa samiirbu foon isaa fannoo irraa buusee gannazee too kan awwaalu Niqoodimoos waan ta'eef otoo guyyaan jimaataa hin gahin dursee dhufeedha. Dursee jechuun isa kanadha. Kanaafiyyuu dursee dhufe gara Kiristoositti dhufe. Ila barnoonni wangeela Yohaannis boqonnaa 3 irratti jiru kun barnoota gaaffiif deebiidhaan geggeeffameedha. በጥያቄና መልስ የተከናወነ ትምህርት ነው። ጌታ ብዙ ጊዜ የሚገርማችሁ ነገር ሰጥቶ አስተምሮ ይሄዳል፣ ግን አይጠይቃቸውም። ዛሬ ግን ኒቆዲሞስ ሌላ ያስተማረው ትምህርት በተለየ እየጠየቀ እየመለሰ ነው ያስተማረው። ስለዚህ ጥያቄና መልስ ያለበት ነው። በኋላ ጥያቄና መልስ ይቀጥላል። ተዘጋጁ። በዚህ አጋጣሚ ዛሬ ይሄ ጉባኤ ኒቆዲሞስ ስለሆነ ስለዚህ እየሄደ ይጠይቀው ነበር። እንዲህ አለው ጌታን፣ ኢየሱስ ሆይ ከእግዚአብሔር ተልከ እንደመጣ እናውቃለን አለው። ተመልከቱ፣ ዮሐንስ አፈወርቅ ምን ብሎታል? ይሄንን አሁን እሱ የሚያውቀው ዕውቀት እሱ የተረዳው አረዳድ የሚያድነው መስሎት አዎ አንተ ጎበዝ ነህ፣ እኔ ከእግዚአብሔር ዘንድ ተልኬ መጥቻለሁ፣ ስለዚህ ይነሃል እንድለው ፈልጎት ነበር እሱ። ነገር ግን ጌታ ምን አለው? እውነት እውነት እልሃለሁ ሰው ዳግመኛ ካልተወለደ በቀር ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ሊገባ አይችልም አለው። ኒቆዲሞስ ገረ ክርስቶስ እትኔም ያከዘደን ያዋቀ እኮ ያ ኢየሱስ ክርስቶስ አቶ ዋቀ ዱራ ኤርገምቴቱ አከዱፍተን ቤክና ዮ ዋቀ ዱራ ሂን ኤርገምነ ተይ ዮ ዋቅን ስረ ሂንቡለ ተይ ሆጂ ራቲ አትራወቹ ከን ናመ ዋቅን ኤረቡሌ ወንተይ ነምኒ ብራ ራወቹ እንደንደው ኤን አሁን እዚህ ውስጥ ደካማ ቃል አለ። ምክንያቱም ኒቆዲሞስ ማለት የሚያውቀው የብሉይ ኪዳንን ዕውቀት ነው። የአይሁድ መምህር ነው። የአይሁድ አለቃቸውም ጭምር ነው። አለቃም ነው። ተመልከቱ። በነገራችን ላይ ዛሬ እስቲ አሁን የዚህ ከተማ ከንቲባ እዚህ ውስጥ አለ ወይ? እሺ ተወው። የከተማ አመራሮች የሉም አይደል? የሮቤዎች አሉ የሉም? እሺ በጣም ጥሩ። ከመጣችሁ እንግዲህ እግዚአብሔር አክብርልን። ለምን መሰላችሁ? የሰማይና የምድር ገዢ የሰማይና የምድር አምላክ በሚገኝበት ጉባኤ መገኘት ክብር ነው። ኒቆዲሞስ የአንድ ክፍለ ሀገር የአንድ ትልቅ ሀገር ገዢ ነው። የአይሁድ አለቃም ነው ይላል መጽሐፍ። የአይሁድ አለቃ። ስለዚህ አለቃም ነው፣ መሪም ነው፣ ባለ ሀብት ነው። በነገራችን ላይ የሚገርመው ባለ ሀብት ነው። ይሄ ጎደለው አይባልም ለኒቆዲሞስ። ነገር ግን ዛሬ 2 ኩንታል 1 መጋዘን ምናምን ያለ ሰው ቤተክርስቲያን አይረግጥም። በእኛ ጊዜ ሌው በዳ ናምን ኩንታላ ግጉዳን ዲደም ሆገል ቸበቃ ለፍት ሰንገው ጉያ ነመነ ቢራ ወላ ዋይ በተስካና የወጣ ሰው ተዲስ ያበዋይ ከሲያቸው መጥሮ ራቃዲ ለእንዱ ግን አይንገመነ በሸነነ ይላል ገልገለ ያረቀን እንዱ ገሱም ገረገልቼ ሰዱጌት ለብቻ ደፈማት ገረገለ ማና ኢላ አነኩን ማል በርባችዛ አንሻቡማ በርባችዛ ኒቆዲሞስ ጀቹን ሂካን እንብራ በረታ ሰንበታ ጀቻለ ማጀቹ ነው። ኢላ ሰንበት ትምህርት ቤት በደንብ አዳምጠኝ። ኒቆዲሞስ ማለት ሰንበት ተማሪ ማለት ነው። ለምን ማለት ጌታ ማለት ረፍታችን ነው። ሊቁ ዮሐንስ አፈወርቅ እንዲህ ነው የሚለው እኛ የረፍታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይላል። ከሞት ያሳረፈን ከጭንቀት ያሳረፈን ከውርሳት ያሳረፈን ከሲኦል ግዞት ያሳረፈን ከመቃብር
ያሳረፈን ከሰይጣን ያሳረፈን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ከመርገም ሥጋ ከመርገም ነፍስ ያሳረፈን በእውነት ረፍታችን እሱ ነው። ኒቆዲሞስ ወደ ጌታ ሄዶ ስለ ጌታ ይማራል። ስለ ኢየሱስ መማር፣ ስለ ክርስቶስ መማር፣ ስለ ድነት መማር ማለት ስለ እረፍት መማር ማለት ነው። ስለዚህ ኒቆዲሞስ መማር የፈለገው ስለ ድነት ነው፣ ስለ ኢየሱስ ነው መማር የፈለገው። ስለዚህ ኒቆዲሞስ ሰንበት ተማሪ ነው። ኒቆዲሞስ በረታ ድልበታ ጀቻር እኒ ቦቀና ኬኛ ዋንተየፍ ዮሐንስ አፋን ወርቄ ክርስቶስ ዋኑመ ሁንዱ በራዩ ከኑ ቦቀቺሰ ይሰዳ ዱአራ ከምንትን ቦቀኔ በዱራ ከንትን ቦቀኔ ሲኦሊ ገኑራ ከንትን ቦቀኔ ጮቡ ደጀርባራ ከንትን ቦቀኔ አባብ ሰፎኒ ብልቡራ ከንትን ቦቀኔ ዱጉመት ኢየሱስ ክርስቶስ ይዳ ኒቆዲሞስ ጋ ጋፈ ገረ ክርስቶስ ዴሙ ኢለዋ ከናንጅፈቴ እኒ tokkoffaan ኒቆዲሞስ nama beekumsa barbaadudha waan ta'eef nama beekadhaa jedhe kitaabni. namni beekanoo jiraate gowwaanis hin jiraam moonyi ሰው አለ እዚህ ዓለም ላይ የሞኝ ባህሪ አንድ ሁለት ልንገራችሁ። የመጀመሪያ ሞኝ ማለት በትንሽ ነገር ውዱን ነገር በትንሽ ነገር ይሸጣል። በሬ ይዞ ወጥቶ በፍየል ቀይሮ ይገባል። አቦቲ ኬኛ ሜለ ረጌፈታ ነመ ጎዋ ቤክቱ ነመ ወርቂ ብሪ ሸኒን ጉርጉረቱ አርጊተኒ ቤክቱ ነመ ሰንጋ ገባባ ሴሬት ይጅረቴ ገኑ ቤክቱ ነመ ዳዳ ከኔ ዋን ተቀዩ ወይ ብሪ ተካለመ ፍራቴ ቶይ ገኑ ቤክቱ ጎወም ሰኒቶ ከደራ ፍራተን ጀቹራ ጎወም ሰኒ ኢላ ሆላና ቲራተ ኩነ በኤዳ ገቴ ሰሬዳ ገቴ ጀደኒ ገቺሲሰኒ ከን ጎወም ሰኒ ራፉደተን namni akkana kitaaba keessa jira nama Yihuudaa jedhamu ኢየሱስ ክርስቶስ foon keenya uffatee lubbuu keenya si'oolii keessa nu baasee qaama keenya jireenya keenya dhugumatti qalama dhiiga isaatiin kan nuuf katabe qabeenyi keenya inni guddaan ኢየሱስ ክርስቶስ ta'eetu jiru inni warqee kan ta'e ክርስቶስ qabeenya qaalii kan ta'e ኢየሱስ ክርስቶስ maallaqa soddomatti hin gurguranneere kun gowwummaa miti. warroonni gowwaan ila waan qaalii maallaqa tokkotti maallaqa yerootti warri gurguratan jiru. har'a warroonni baay'een salphaatti arganii kan amantaa isaanii jijjiiran hin jirani. maallaqa xiqqoo argatanii warroota maayikii hoodhoodhu maayikiidhaan dubbadhu jedhanii afaanitti qabanii warra amantaa keessa baafatan hin jirani. warroonni akkasii sun gowwaadha. warri gowwoomtanii baatan deebi'a dhugaa dubbachuudhaaf. ኒቆዲሞስ garuu nama beekana jedhe kitaabni qulqulluun beekanoo jedhe maal godhe jalqaba namni beekaan hojiin inni jalqaba yoo wallaalummaa isaatitti amaneedha. ኒቆዲሞስ jechuun nama wallaalummaa isaatitti amaneedha. ani wallaalana jedhe Kiristoos fuuldura deeme ilaame yeroo baay'ee ani beekana jettoo ta'uu dhufte hin barattu. wallaalana jettee too yoo hin taa'in hin barattu. dhugaan sittima barsiisa wangeelaas ta'i lubas ta'i beekaa barbaadde ta'i hayyuu barbaadde ta'i ani wallaalana jettee too yoo gadi jettee hin baratin yoomiyyuu beekuu hin dandeessu. warroonni baay'een beekna jedhanii beekumsi meeqa jala darbeera. ኒቆዲሞስ garuu nama beekana nama abshaaladha. beekumsa jala dabarsuun barbaanne gara Kiristoositti deemeetu waa'ee isaa barachuu barbaade. Kiristoos lammaffaa yoo dinalande ta'e mootummaa Waaqayyoo ilaaluu hin dandeessuu jedheen akkamiin lammaffaa dadhabde jedhe laala. akkamiin lammaffaa dadhabda. anoo gadaamessa haadha keessaa haadha gootii keessaa yeroo tokko dhaladhee hin jira. amma kinoo guddadhee nama guddaadhaan ijaarsa guddaadha. akkamitti lammaffaa ni dhalattanaan jedhaa jedhe. kana jechuun maal jechuudha? wallaalummaa ofii amanee beekuudhaaf qophaa'uudhaa jechuudha. kaayikkansa Kiristoos illee akka jedhe ilaa dhalachuun akka barbaachisu qofa otoo ta'in akkamitti akka dhalachuu qabullee itti hime. akkas jedhe Yohaannis boqonnaa 3:5 irratti ilmi namaa lammaffaa yoo bishaanii fi hafuura irraa dhalanne ta'e mootummaa Waaqayyoon dhaaloo jedhe. inni foon irraa dhalate foon qofadha. inni hafuura irraa dhalate immoo hafuura waan ta'eef jedha isin hundumtuyyuu jalqaba haadha irraa dhalattaniira amma immoo hafuuraan dhaladhaa jedhe. nu keessa warri hafuura irraa dhalanne jira, warri bishaan irraa dhalanne jira. hoo jiraata ta'e wanta kunoo daabboonni luboonni asiru sin cuuphuu danda'u cuuphama. gara mana haadha keenya qulqulleetti tawaahidootti deebi'a.
Kanaafuu Niqoodiimoos illee itti amane dhugumatti hojii ati raawwatte dubbii ati dubbatte kana yoo Waaqayyo abbaan si keessa jiraate too ibsiidha achitti beekumsi biyya lafaa kana nama beeksisu jedheetu inni kun ni amane. Kanaafuu maaltu nurraa eegama? Amanuutu nurraa eegama. Kanaafuu laala qaama maal mo'achuu qabna? Niqoodiimoos jechuun mo'aa jechuudha. Niqoodiimoos jechuun barataa dilbataa jechuudha. Barataa boqonnaa jechuudha. Kanaafuu nutillee Niqoodiimoos ta'uudhaan maal gochuu qabna? Tokko wallaalummaa injifachuu qabna. Wallaalummaa injifachuun immoo maal goona? Akkuma Niqoodiimoos godhe san godha. Homaa asiifachiin deemina. Foormulaa biraan barbaachisu Niqoodiimoos hin gaafate. Deebinin deebi'ee fudhate sanboodha hin amane. Warri gaaffii qabdan amma gaaffii gaafadha. Akkuma Niqoodiimoos yaa'iin kun yaarra yaa'iin guyyaa har'aa kun yaa'ii Niqoodiimoos yaa'ii itti isin gaaffii keessan gaafattan yaa'ii deebiin itti isinii kennamu. Garuu akka Niqoodiimoositti gaafadha. Niqoodiimoos kan gaafate fayyuudhaaf gaaffiin keessan fayyuudhaaf ta'uu qaba. Yoo nama madaaluudhaaf ta'e hin gaafatin warra asii kun maal jedha jechuudha boo ta'e hin gaafatin maaliif Waaqni nusi taajjaba waan Niqoodiimoos garuu fayyuudhaaf gaafate gaaffii isaatiif deebiin ni kenname ni amane ni cuuphame irra deebi'ee. Kanaafuu guyyaa har'aa guyyaa gaaffiin itti gaafatamee deebiin immoo itti laattame amantaadhaan itti fudhanne waan ta'eef gaaffii keenya gaafanne deebiin immoo amantaadhaan qabanne guyyaa itti fayyinu Waaqayyo nu haa taasisu. Niqoodiimoos jedhame yeroo tokko irra deebi'aa jedha eeyyee galatooma.